আর কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা, তারপরে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের অনুষ্ঠান। সরাসরি সেই অনুষ্ঠান অবশ্যই আপনারা হয়তো অনেকে দেখবেন, এবং যারা পাস পেয়েছেন তারা তো অবশ্যই হয়তো মাঠে যাবেন, যারা পাস পাননি তারা হয়তো নানা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন। কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা তো অবশ্যই নজর কাড়বে। সেদিক থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এসপি সাহেবের উপস্থিতিতে একেবারে নিরাপত্তার সমস্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিভাবে নিরাপত্তার নজরদারি রাখা হবে, সেখান থেকে গোটা এলাকা অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান, তার সঙ্গে সংযোগ যে রাস্তাগুলো রয়েছে সেগুলো ট্রাফিক ব্যবস্থা কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে গত ৩-৪ দিন ধরে বলতে পারেন পুলিশের বিভিন্ন স্তরের লোকজন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানকে ঘিরে যেন তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। একেবারে মাঠ সাজিয়ে তোলার ইত্যাদির বিষয়গুলোর পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে যে একেবারে জোরদার করা হয়েছে, নিরাপত্তার চাদরে সে গোটা রাজধানীকে রেখে দেওয়ার যে বিষয়, সেটা কিন্তু পুলিশের তরফে বলা হয়েছে। পুলিশের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা রয়েছেন সেখানে, বলতে পারেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর, জেলা পুলিশ আধিকারিকদের নজরদারি, সর্বোপরি সামগ্রিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একেবারে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের কিছুটা দৃশ্য আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এসপি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আমরা একবার শুনব। जानते हैं आज श्रेया घोषाल का म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, तो इसके देते हुए हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अरेंजमेंट किया है पुलिस अरेंजमेंट। अभी भी आप देख सकते हैं हमारा ब्रीफिंग चल रहा है, तो हम लोग इसमें ड्रोन भी यूज़ करेंगे जैसे क्राउड कंट्रोल के लिए, और सभी गेट्स में हम लोग अच्छा सा डिप्लॉयमेंट करेंगे, और हमारा प्लेन स्टाफ भी रहेगा। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स CRPF भी रहेगा, और पूरा डिटेल में हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। TSR क्यों कोई काम पे लगे हैं? हाँ, TSR पुलिस CRPF सब रहेगा। कुल मिला के कितना पुलिस वगैरह होगा? कुल मिला के अभी हम लोग करीबन 700 TSR है, और 50 CRPF है। इसके अलावा हमारा पुलिस का भी पार्किंग अरेंजमेंट कहाँ पर रहेगा सर? पार्किंग का ये एसपी ट्रैफिक बताएंगे आपको और डिटेल में। उसका एक एडवाइजरी भी दिया है, हमारा पुलिस वेबसाइट में अवेलेबल है कि कौन सा नो एंट्री होगा, कौन सा नहीं होगा। सर बेसिकली इमरजेंसी रोड है जीबी के लिए, तो क्या? हाँ, इमरजेंसी रोड भी रखा है, जैसे एम्बुलेंस के लिए और अदर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सेपरेट अल्टरनेट रूट रखा है। एम्बुलेंस जा सकता? हाँ, जब पकड़ना होगा वो सब हम लोगों ने कॉन्टिनेंसी अरेंजमेंट जो भी है बना के रखा है। कितने बजे तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये 10 बजे तक है, जैसे शेड्यूल में है 10 बजे तक। क्राउड कितना है? क्राउड 30 to 40,000 ऐसा है। बहुत लोगों को पास भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई नहीं, वो सब हम लोग खेल लिया है, इसलिए अरेंजमेंट भी बहुत ही डिटेल में किया है, कुछ भी होना नहीं चाहिए। सर और एक क्वेश्चन सर, जो मैंने मीडिया वाले हैं, अगर वो लोग यहाँ पर मैंने घुसेंगे उनकी तरफ से क्या कोई मीडिया के लिए? हाँ, फ्री एंट्री है या नहीं, मीडिया के लिए सेपरेट एंक्लोजर है, उनके लिए भी ID कार्ड होगा, और उनके लिए पासेस भी दिया है। कल ICA डिपार्टमेंट बोल रहा है, मीडिया के लिए सेपरेट पासेस भी। थैंक यू। আপনারা জানেন যে আজ কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ সন্ধ্যের রাতেই সেখানে একেবারে এই সময়ের মধ্যে শ্রেয়া ঘোষালের অনুষ্ঠান, তাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি, নিরাপত্তার ব্যবস্থা আপনারা দেখলেন। একেবারে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের কিছু দৃশ্য আমরা আপনাদের কাছে আরো একবার তুলে ধরছি, এবং এই সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়েছে। आप बात देखो ना। আপনারা দেখছেন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সেই নিরাপত্তার বিষয় এসপি সাহেব সহ অন্যান্যদের উপস্থিতি রয়েছে সেখানে। SDPO 2 থানার OC সহ বিশাল পুলিশ টিম সেখানে রয়েছে নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে। আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন PB24।